kita. O Diyos, among amahan, nining santos nga Eucharistia, imong itakbaw ang among kagutom, uban sa santo ninyo nga gianak ni Maria nga Birhen, mangitaw ta kami kanunay sa pagtuman sa imong kamubuton, magtubo sa panuikon ka among grasya, o masayot nga nakapaymot kami kanimo, kini ang ipangayo, pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Pangampo alang kang Senyor Santo Niño. O Jesus, na matapos siya mo, Diyos o Ginoo ko, nga may gumahon, nga tungod sa imong pag-igugmas sa mga katauhan, nagpakatao ka o gianak sa sakadilin. Nasakit ako kay kinimong pag-igugmas sa mga tao, ibasla nila sa mga sala nga dili maisip. Pasasayo ang akong mga kasaypanan, kung kaayo nga wala isama, hayagi yung na ang akong kalangan, aron sa paglalagay kanimo, o sa paglikay sa kahigayonan sa pagpapakasala, hinahulong na ang tinabangan sa imong grasya, matuman ako hining akong sahad, aron makaambigya kanimo sa paghimaya sa langit. Amen. O Jesus, Senyor Santo Niño, nga may kumahon uyawon, nagihod ako sa imong mahal nga tubahan, o nagsimba kanimo, matuod nga Diyos, sa dakong pagpaubos, nag-aampo ako kanimo, Nga tagan ako sa imong grasya, o ang ipangayo ko ni inyong Maria, kung mangyangay sa imong kabubuton, o mga ayos sa pagkalang, sa pagpalaman sa himaya sa langit. Amen. Amen. Ikasiyang nga adlaw, pangamuyo. O Jesus, nga may gugmaon o yamon, nga ipakita mo ang imong hugmas sa mga katawhan, pinaagi sa pagtabang kanila sa ilang mga kinahanglan. Nagyuhod ng nagsimba ako kanimo, uban sa mainiton nga kapunungan sa mga serafines, nga naglaam sa ilang putli nga paghigugma kanimo. Nangamuyo o nagpakiluoy ako kanimo, apaduktan mo ako sa imong Dios nun nga gugma, nga dili unta mapalong, aron higugmaon ug simbawon ko ikaw, nining kinabuhiya, ug hiaguman ko sa walay katapusan sa kahimiyaan sa langit. Amen. Diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing, atong pangayoon ni Senyor Santo Niño, nga dunggon ng atong mga pag-ampo ug ang mga petisyon nining Eucharistikanong selebrasyon. Mag-ampo kita, O Jesus, nga matangis o yamon, Senyor Santo Niño, tuburan nga matuod sa pagigugma, nagluod ako o nagasimba karon sa imong kamahalan, o nagaampo kanimo, nga itugod mo ang panagdangit o pagkahiyuyon sa mga haring Kristiyanos, nagdagan mo Ginoo, ang kahayag sa imong grasya, ang mga iris o mga kamotikos, kung kaila managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinawat paunta nga managpalit kanimo ang mga magsasala kami nusudon, papahulayon mo ang mga kalang sa purgatorio sa mga sakit dina, ugatagan kaming kanan sa imong mahal nga grasya sa pag-alagad kanimo dili sa yuta o sa pag-imaya kanimo sa langit. Amen. Dahil ko sa ulugon ta ang simbahon ang ngalan ni Jesus. Amen. Manglingkod sa pagkaliw, ang may kalingkuran. Sa dili pa ang katapusan panalangin, aduna kita ay mga pahibalo o mga pasalamat. Una, ang nandal na provial procession pagalimuon na ugma bisperas Sabado, magsugod sa alasay sa buntag, gikan sa Lapu-Lapu City, padulong sa Seychelles, dayon sa Pier 1. O ang atong suliting posisyon sa milagrosong imahen sa Santo Niño, pagahimon usab ugma bisperas, magsugod sa alauna sa hapon. Ang ruta sa atong prosesyon karong tuiga,
gikan dinhi sa Basilica, left turn to Di Jerusalem, right turn to Magallanes, to A. Borromeo, right turn to Leon Keller Street, left turn to El Bacanso, right turn to B. Rama Avenue, right turn to B. Rodriguez Street, right turn to Osmeña Boulevard, dayon balik dinhi sa Basilica. O ning mahina, sa ngalan sa Tanang Kaparihang Agustino, dinhi sa Basilica Minori del Santo Niño de Cebu, kinasingkasing o mainito natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa ato alas 4 sa hapon misa novena niining ikasiyam na adlaw sa nobenaryo. Sa Mass of Pilgrim Sponsors, Praying Communities, Flores of the Day, ang The Arms of Love Choir, tanang volunteers o sa tanang magabisita o diputo nga mitambong o nagsunod sa social media karon. Sa kanilaw ko natong tanan, masipag pagpapasalamat. Pasalamatan usab nato ang mga paring mikonselebrar ni ining misa karon. Ato silang tagaan sa masipag pagpapasalamat. O ngadto sa atong Mass Presider of Homilies. He is the priest in charge sa Our Lady of Fatima Shrine, Kuasay Parish, Buena Vista, Carmen Bohol, and the spiritual director of Popular Devotions, Diocese of Talibon, Reverend Father Eugenio Espina, lang masibang pagpapasalamat. O, labaw sa tanan, ngadto sa atong ipasinugan ng atong selebrasyon karon, atong itunod ang atong pinakamasibang pagpapasalamat kang Senyor Santo Niño. Viva el Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva el Señor! Ang pinakamasibang pagpapasalamat kang Senyor Santo Niño. Daghang salamat o palihog manindot. Binisyon sa kaimanan sa debosyon, mga pukita. Amahan sa langit, nagadaig kami kanimo, tungod kay imong ipadala ang Espiritu nganis sa among mga kasing-kasing, ang pagtudlo kanamo sa pagampo. Binisyon kining mga kaimanan sa debosyon. O tuloy kami sa paggamit niini ang makatabang kanamo alang sa kinasingkasing o maligno nga pag-ampo. Himo ang Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diya sa pag-ampo o makapaymot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdayon ug himaya alang kanimo amahan, pinaagi ni Kristo ang maluluwas diya sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Mananaw sa magalino. iduko ang iyong mga ulo, gatong pangayoon ang panalangin sa Dios. Senyor Santo Niño, manalipod unta o manalangin sa atong nasod uban sa kaabunda sa iyang grasya. Amen. Mag-iyang siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Amen. Panalanginan ta niya ang atong simbahan o ang katuyuan niini. Amen. Dasikon ta niya ang atong mga patanon o panaligdan ang atong mga kabataan. Amen. Bugkuson kita niya sa usa-usa inubanan sa iyang gugma. Amen. O manalangin kanino ang Dios nga magagagahom sa tanan, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo nga malinawon o bansaya ang inyong pagtuo, hinumdumi nga ang maayong Kristiyano makahimog maayong lungsuranon. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan.